إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوا اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. أيها الإخوة الكرام، إن في المشاهدة والمعاينة لعبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين. إن مشاهدة ومعاينة آيات الله الكونية العظيمة المخيفة لا تغني عن وعظ الواعظين وتذكير المذكرين. إنها لأكبر زاجر وأبلغ واعظ وأفصح ناصح. Lorsqu'on voit des tremblements de terre, lorsqu'on voit des tsunamis, lorsqu'on voit des meurtres, lorsqu'on voit des assassinats, lorsqu'on voit beaucoup de meurtres, beaucoup de tremblements de terre, beaucoup de tsunamis, ceci prouve la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un tilt, c'est un message divin pour les êtres humains, et où Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre sa puissance, où Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre comme quoi il est tout puissant. إن هذه الآيات الكونية العظيمة المهيلة رسول من رب العالمين يحذر الناس من غضب الله تعالى وينذرهم بسخطه. إنها تنبئ بغضب الرب وتنادي بسخطه، نسأل الله السلامة والعافية. إن هذه الزلازل المخيفة التي تأتي من حين لآخر في هذه السنوات الأخيرة لا تدعو كل مؤمن صادق في إيمانه أن يقف وقفة طويلة يحاسب فيها نفسه ويراجع فيها أعماله ويدقق فيها النظر فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وفي الذين بينه وبين عباد الله سبحانه وتعالى. يعني le musulman, le croyant, quand il voit ces tremblements de terre, quand il voit ces tsunamis, il doit se remettre en question. Lorsqu'il voit beaucoup de meurtres, il doit se remettre en question. Et il a intérêt à rétablir les relations avec son Créateur. ولا تحسبوا عباد الله أن هذه الفتن والزلازل وهذه البلابل والقلاقل لا تحسبوا أنها تقع سدى، ولا تظنوا أنها ظواهر طبيعية عادية كما يقوله المغفلون المغرورون المخدوعون الذي لبس عليهم بظاهر من العلوم وهم عن الآخرة غافلون، الذين أمنوا مكر الله وزعموا رضاه. ألم يسمعوا إلى قول الجبار عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Dans un verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que
vous dormez tranquille. Mais d'un seul coup, il y a un tremblement de terre qui vient et qui détruit toutes les maisons. Parfois, on est en train de jouer la journée. Et d'un seul coup, il y a un tremblement de terre ou quelque chose qui prouve la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'un seul coup, personne n'est dans le village. Et donc, le musulman, le croyant, c'est celui qui pense toujours à ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut prendre son âme à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. أولم يسمعوا إلى قوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Dans une autre sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: est-ce que vous croyez que vous êtes en paix et en sécurité en faisant des péchés? Est-ce que vous n'avez pas peur que Allah subhanahu wa ta'ala envoie une pluie torrentielle qui peut te détruire? Est-ce que vous n'avez pas peur que Allah subhanahu wa ta'ala peut envoyer un sable puissant qui peut te détruire? فلأولئك الذين لبس عليهم وغرر بهم نقول اتقوا الله حق التقوى اتقوا الله وأسلموا له ولا تنصبوا العداء والحرب بينكم وبين الله عز وجل. Donc nous donnons un conseil à toutes les personnes qui ne sont pas sur le droit chemin. Nous leur disons: tant que vous êtes en vie, la porte du repentir est toujours ouverte. Vous avez intérêt à rétablir votre relation avec votre Créateur. Et la meilleure des relations, c'est la piété, c'est la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. فإن الله سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام. إنه سبحانه وتعالى قوي عزيز. إنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد وهو على كل شيء قدير. إنه سبحانه وتعالى شديد المحال. إنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إنه هو الرزاق ذو القوة المتين. Tout ça, c'est des noms et des attributs de Allah subhanahu wa ta'ala qui prouvent sa puissance et qui prouvent qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. إنه سبحانه وتعالى أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنه كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. يعني Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il ne parle du peuple de Had. C'était des hommes puissants, c'était des hommes forts, c'était des hommes qui ont construit des palais dans des montagnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé du peuple de Noé, comment il a ramené le déluge et il les a exterminés. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de beaucoup de peuples puissants, forts, mais parce qu'ils étaient mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala les a exterminés. هذا هو ربكم وإلهكم الذي تريدون أن تناصبوه بالعداء وهو سبحانه أرحم بكم من الأم بولدها فكم من حكمة منه لم تعها قلوبكم وكم من موعظة منه عميت عنها أعيننا وصمت عنها آذاننا وكم من نعمة منه لم تشكرها ألسنتنا ولا أفئدتنا ألا فاعلموا أن الله لن يؤخر عنكم العقوبة والعذاب وقد عجلتم إليه بالذنوب والمعاصي أم تظنون أن لكم براءة في الزبر. يعني lorsque vous voyez quelqu'un faire des péchés et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne beaucoup de choses de la vie d'ici-bas, ceci prouve que Allah subhanahu wa ta'ala déteste cette personne et que le châtiment de cette personne il est proche. والعياذ بالله. كيف يرضى الله على قوم جاهروا بالسوء والفجور وتفاخروا بشرب المسكرات والخمور وتنافسوا في التبرج والسفور والصادق المصدوق يقول إن أمتي يشربون الخمر في آخر الزمان يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. Comment vous voulez que Allah subhanahu wa ta'ala soit miséricordieux envers nous
alors qu'on fait des péchés jour et nuit, alors que des musulmans boivent des boissons alcoolisées, alors que des sœurs ne veulent pas porter le voile. Et Allah subhanahu et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans la fin des temps, ma communauté va boire les boissons alcoolisées et va lui donner un autre nom. Il ne va pas l'appeler al-sharab ou al-khamr, mais il va l'appeler ghidha ar-ruh, la nourriture de l'esprit. Yusammunaha bighayri ismiha, il lui donne un autre nom. Et ils vont écouter de la musique. Et ils vont inviter des groupes de musique. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans la fin du hadith, yakhsifu Allahu bihumul ard. Allah subhanahu wa ta'ala va leur envoyer un tremblement de terre. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. Et ils vont devenir comme des singes et comme des porcs. La qualité du singe, c'est quelqu'un qui imite. Donc on va imiter tout ce qui vient de l'autre, positif ou négatif. Et la qualité du porc, c'est qu'il n'est pas jaloux. Et on voit dans certains foyers musulmans la fille qui rentre presque toute nue. Et Ammi al-Hajj, il dit rien. Et le Hajj, il dit rien. Voire même il lui fait la bise. ويقول لها الله يبارك فيك يا بنتي. إذا محمد صلى الله عليه وسلم dit يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وقال عليه الصلاة والسلام لا يكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات مغنيات وضربوا بالمعازف. يعني محمد صلى الله عليه وسلم il a dit dans cette communauté il y aura des tremblements de terre dans des pays musulmans. Il y aura des tremblements de terre et il y aura al-masakh. Al-masakh wal iyad billah, c'est que l'homme devient une femme et la femme devient un homme. Et la raison, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit la raison c'est quoi? C'est tout simplement, c'est parce qu'ils vont boire des boissons alcoolisées et parce qu'ils vont s'intéresser qu'à la musique wal iyad billah. كيف يرضى الله على قوم تركوا سنة نبيه وسنة أمهات المؤمنين واتبعوا سنة غير المسلمين اتبعوها ذراعا بذراع وشبرا بشبر حذو القذة بالقذة حتى وجد في شباب المسلمين اليوم من يوفر لحيته على صورة معينة لا لأمر نبوي ولكن تقليدا لمغني إلا لأن فلانا من المغنين أو من الممثلين أو من اللاعبين ممن لا خلاق له في الآخرة وفرها على ذلك الشكل فيا للهوان ويا للانهزام. يعني c'est malheureux lorsqu'on voit beaucoup de jeunes imiter les autres, voire même porter une barbe de la façon comment il la porte tel joueur ou bien tel chanteur. Wal'iyadhu billah. Comment vous voulez que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la victoire alors qu'on s'éloigne de la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que nos femmes et nos sœurs sont loin de la sunna des mères des croyants et des croyantes, en l'occurrence les femmes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment vous voulez que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne victoire alors qu'on s'éloigne de plus en plus de cette religion? كيف يرضى الله على قوم إذا ذكرت الخرافات البالية قالوا هذه ثقافة شعبنا وإذا ذكرت العادات الفاسدة قالوا هذه تقاليد مجتمعنا وإذا ذكرت الأفكار الوافدة قالوا هذه تحضر وتقدم أسيادنا. يعظمون التقاليد وإن كانت شركا والعادات وإن كانت فسقا وما عليه الكفار وإن كان جهلا وسخفا. Ce qui est malheureux, c'est que parfois quand on discute avec des musulmans, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, ce sont nos traditions, ce sont nos racines. Mais ces traditions, s'ils sont contre le Coran et la Sunna, il faut les rejeter. Ces usages, s'ils sont contre le Coran et la Sunna, il faut les rejeter. Malheureusement, on a des musulmans, tellement ils s'accrochent à leurs racines, à leur région, à leur pays, à leur tribu, il est prêt à s'attacher à son pays, à sa région, à cette tribu, même si c'est contre la parole de Allah subhanahu wa ta'ala et la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors comment vous voulez que nos frères palestiniens soient libérés? Comment vous voulez que nos frères libyens soient libérés? Comment vous voulez que dans la communauté musulmane, il y aura des personnes qui ne soient pas agressées?
وأما إذا تعلق الأمر بالشعائر الدينية الشرعية والسنن النبوية السنية أو السنية سلوا سيوف الجدال واللجاج وأطلقوا الألسنة الحداد فقالوا دعونا من التشدد والتنطع ذرونا نساير ركب التقدم والتحضر فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Malheureusement, des personnes quand tu leur parles du Coran et de la Sunna, parfois même au sein de ta propre famille, quand tu parles du Coran et de la Sunna, tu deviens un extrémiste. Tu deviens quelqu'un qui est rejeté. Tu deviens quelqu'un d'indésirable. Lorsqu'on veut faire un mariage, on ne t'invite pas. Lorsqu'on fait une aqiqa nasika, on ne t'invite pas. Pourquoi? Parce que tu es un extrémiste. C'est malheureux. Pourquoi? Parce qu'on a grandi dans un environnement où tout le monde aime la musique. On a grandi dans un environnement où beaucoup de personnes boivent des boissons alcoolisées, c'est rien. On a grandi dans un environnement où tout le monde utilise le riba et c'est rien. Là, al-muslim عنده مبادئ. Le musulman a des principes. Le croyant a des principes. Et il faut s'accrocher à ces principes. Le musulman n'est pas nationaliste. Le musulman n'est pas régionaliste. Le musulman n'est pas raciste. Le musulman, c'est quelqu'un qui s'accroche au Coran et à la Sunna. Et quand on dit s'accrocher au Coran et à la Sunna, mais d'une façon du juste milieu. نريد الوسطية لا نريد غلو. لأن بعض الشباب يعني ذهبوا إلى غلو مرفوض. اي نعم ما شاء الله عليك رجعت للطريق ووليت الجامعة وبديت تصلي مزيان ولكن عاود ثاني باش تكفر لنا كل شيء وتبدع لنا كل شيء وتفسق لنا كل شيء هذا غير مقبول. On a parfois des personnes qui sont revenues vers le droit chemin, c'est une bonne nouvelle, surtout des jeunes. Si tu reviens vers le droit chemin, c'est une bonne nouvelle. Mais revenir vers le droit chemin et rendre tout le monde kafir, mécréant, rendre tout le monde hypocrite, rendre tout le monde yani mubtadi innovateur, non, ça c'est de l'extrémisme rejeté par notre religion. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صراحة أن خطبة اليوم كانت خاصة بالشباب ولكن بما أن خطبة الشباب طويلة مرة فغيرت الخطبة وسيكون موضوع مخصص للشباب يوم الأحد إن شاء الله بين المغرب والعشاء لأن موضوع الشباب يطول والأحداث التي وقعت عندنا يعني في المنطقة ما بين أنيير وجنفيلي وبوزون هذه الأحداث غير مقبولة ولكن إن شاء الله سنفرغ موضوع خاص إن شاء الله الأحد بين المغرب والعشاء. أيها الشباب ارجعوا إلى ربكم واعتصموا بحبله المتين وتوبوا إليه توبة نصوحا فإن أبواب التوبة مفتوحة وإن الله يفرح بتوبة عبده وعودته إلى طاعته. خاطبوا عقولكم انظروا إلى أمركم تفكروا في مآلكم فكم من شاب أو شباب مات وهو طري يعني لسه شباب 20 سنة وكم من شاب باغته الموت في شبابه فذهب إلى ربه بلا زاد ولا متاع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Donc je dis à la jeunesse, revenez vers votre Créateur, accrochez-vous au câble de Allah subhanahu wa ta'ala, repentissez-vous. La porte du repentir, elle est toujours ouverte. Et ne crois pas que tu vas vivre jusqu'à 40, 50, 60 ans. Ne rêve pas. Tu peux partir avant. Donc tu as intérêt à rétablir les liens avec ton Créateur. Combien de jeunes sont morts à l'âge de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mais malheureusement, ils sont partis sans aucune relation avec leur Créateur. Alors on ne veut pas, mon frère, que tu sois comme cette catégorie. On veut que tu sois un shab nasha'a fi ibadatillah. On veut que tu sois un jeune qui s'accroche à sa religion. On veut que ce soit un jeune qui travaille. On veut que ce soit un jeune qui est un facteur positif dans la société. On ne veut pas d'un jeune feignant. On ne veut pas d'un jeune flemmard. On ne veut pas d'un jeune qui ne respecte pas ses parents. On ne veut pas d'un jeune qui ne respecte pas ses voisins.
On ne veut pas d'un jeune qui ne respecte pas le non-musulman. On ne veut pas non plus d'un jeune qui ne respecte pas le musulman. عباد الله ارجعوا إلى دينكم تعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة اصدقوا الله يصدقكم واذكروه يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأدوا إليه حقه يوفيكم حقكم فإن الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين. Donc, on a intérêt à revenir vers notre religion, vers notre Créateur. Et tu as intérêt à connaître ton Créateur au moment de la facilité. Comme ça, il te connaîtra au moment de la difficulté. Et naam, ta'arraf ilayhi fi ar-rakha, ya'rifka fi shidda. Quand tu connais ton Créateur, lorsque tu es en bonne santé, lorsque tu as la facilité, là tu le trouveras au moment de la difficulté. ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أولم تسمعوا إلى خبر الله عز وجل يقول تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ومن أصدق من الله حديثا. يعني lorsqu'on est des musulmans, lorsqu'on a la foi et lorsqu'on est pieux, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te nourrir par un moyen que tu n'attendais même pas. Lorsque tu as la foi et lorsque tu crains ton Créateur, al-khayrat ta'tik min fawq wa min taht. Les biens viennent d'en haut et d'en bas. Allah subhanahu wa ta'ala va bénir ta femme, Allah subhanahu wa ta'ala va bénir tes enfants. لأن البلد الطيب لا يعطينا إلا الطيب. Si Ammi al-Hajj est correct, si le Hajja est correct, s'ils respectent leur Créateur, si le papa ramène le halal à la maison, s'il nourrit ses enfants avec du halal, Inch'Allah, ses enfants, ils seront de bons musulmans, ils seront de bons croyants. Mais lorsque le père ramène le haram à la maison, lorsque le papa nourrit sa famille avec le haram, comment tu veux que cet enfant ne soit pas un ambassadeur de Iblis wal-iyad billah? اعلموا عباد الله أن عذاب الله إذا حل بقوم عمهم فهو لا يصيب ناسا دون آخرين. Lorsque le châtiment de Allah subhanahu wa ta'ala descend, il ne descend pas que vers les agresseurs. Il peut ramasser tout le monde. قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. وسألته عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا ظهر الخبث. يعني le prophète صلى الله عليه وسلم a dit lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut châtier un peuple, il châtie tout le monde. Et chacun, le jour du jugement, il sera ressuscité selon ses intentions. Aïcha radiallahu anha a dit est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va châtier un peuple alors que parmi eux il y a des personnes pieuses, des personnes correctes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, s'il y a beaucoup de mal, oui, si tout le monde boit de l'alcool, oui, si tout le monde fait zina, l'adultère, la fornication, oui, si tout le monde fait des péchés wal-iyad billah. فيا أيها الآباء ويا أيتها الأمهات ويا من له سلطان على غيره مروا أبناءكم وبناتكم وإخوانكم وأخواتكم وأصدقاءكم مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله مروهم بالصلاة لا أقول مروهم بالصلاة ل7 واضربوا عليه 10 وإنما أقول مروهم بالصلاة فقد آن الأوان. أيها الشباب الملتزم بدين الله أيها المرشدون أيها الصالحون أيها المربون لا تقنطوا من رحمة الله لا يحملنكم انتشار الفساد على ترك الدعوة والنصح والإصلاح. Le musulman, c'est quelqu'un qui conseille toujours l'autre. Le musulman, c'est quelqu'un qui aime le bien à l'autre. C'est pour ça qu'il est toujours derrière cet autre. Même s'il ne veut pas de ton rappel, même s'il ne veut pas écouter ta parole, change de moyen. Peut-être ta façon de parler avec lui n'est pas adéquate. Peut-être la façon comment tu parles avec ta femme n'est pas bonne.
Peut-être la façon comment tu parles avec ton mari n'est pas bonne. Peut-être la façon comment tu parles avec ton fils n'est pas bonne. Peut-être la façon comment tu parles à ton voisin n'est pas bonne. Change de méthode. Passe par les cadeaux. Passe par un copain pieux. Passe par une personne pieuse. Parce que peut-être la personne qui est en face ne veut pas de ta parole à toi. Alors passe par une autre personne. Mais ne baisse pas les armes. إذن لا يحملنكم انتشار الفساد على ترك الدعوة والنصح والإصلاح. ادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة. Appelez les autres vers votre Créateur. Mais comment? Avec sagesse et avec une bonne exhortation. ولا تيأسوا وأحسنوا الظن بالله فإنه ناصر دينه. اجتهدوا في جبر من كسر وتقوية ما ضعف وإصلاح ما فسد من عقائد الناس وعباداتهم وأخلاقهم وعاداتهم فإن ذلك من حسن الأقوال وأفضل الأعمال. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شاباتنا اللهم ردهم إلى طريقك ردا جميلا. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في ليبيا اللهم انصر إخواننا في ليبيا اللهم عجل لهم بالفرج يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر كل مسلم ضعيف مستضعف. اللهم انصر كل مؤمن ضعيف مستضعف في أي مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العالمين.